আল্লাহ নবী দরবারে দেখাশোনা করতে লেগেছে। এক রজনীতে আল্লাহ নবী খাদিম শেখকে বললে, খাদিম শেখ মঈনুদ্दीन के डेके दा, मईनुद्दीन को बुलाइए। खादिम ने जाके जिक्र किया, आप में से मईनुद्दीन कौन है? मोहम्मद ने बुलाया, आकाए दो आलम ने बुलाया। इस समय अल्लाह नबी दरबारे थे, अनेक मईनुद्दीन छिलो, सबाई दाঁড়িয়ে পড়লো, सबके सब खारे हो गए। खादिम साहब ने सोचने लगा, नबी ने तो एक मईनुद्दीन को बुलाया, यहाँ तो बहुत मईनुद्दीन खारे हो गए, এখানে তো অনেক মঈনুদ্দিন দাঁড়িয়ে গেছে, এই জন্য আবার ফিরে গেলে আল্লাহ নবীকে যে বলতে লাগলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, আপনি তো একটা মঈনুদ্দিনকে ডেকেছেন, ওখানে তো অনেক মঈনুদ্দিন দাঁড়িয়ে গেছে। আল্লাহ নবী বললেন, যাও উসমান হারুনির মুরিদ, উসমান হারুনির মুরিদ মঈনুদ্দিনকে রাসূল ডেকেছে, যাও। खादिम से आवाज चले ले, ऐसे बोलते लगे, आप में से सही उस्मान हारूनी का मुरीद मईनुद्दीन कौन है? रसूल ने बुलाया। अल्लाह नबी पागल गरीबे नवाज तो के दे फिरले।